একটা নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত। আমি এখন আছি দক্ষিণদারিতে। তো আমি আজকে আপনাদের দেখাবো দক্ষিণদারি ইউথের দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল, লাইটিং, ঠাকুর সব কিছু। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। और वो ऑलरेडी मैरिड था, लेकिन अपनी वाइफ को छोड़ा है। वो ऐसा चाहता था कि मैं किसी से शादी ना करूं, वो मुझसे प्यार करता था, लेकिन ये एक बड़ा थप्पड़ इवेंट से मिली। ऐसे ही उन्होंने मुझे देख के अपनाया। आप सबके सामने आज एक ऐसी नारी खड़ी है जिसने दर्द भी सहा है और साहस भी सीखा है। कहते हैं कि नारी बहुत ही मजबूर टाइप होती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, नारी में जितनी शक्ति होती है ना, उतना किसी में नहीं होता है। उसको मदद करने की कोशिश करें। अभी तक 33 सर्जरी हुई है। अगर मैं आपको एक बताने चाहूँ तो कितना सारा आज काम करती है, उसी टाइम उसकी पर खुद ये नहीं पता कि मेरा बेटा कैसे दिखता है। मेरी शादी को হচ্ছে দহন। এটা ওনারা এইবার কাজ মানে যে থিমটা নিয়ে বানিয়েছে সেটা হচ্ছে মহিলাদের ওপর যে অ্যাসিড অ্যাটাক হয় সেই বেসের ওপরে এবছর ওনাদের থিম অসাধারণ করেছে। এবং একটা মানে যিনি একজন অ্যাটাক সারভাইভার যিনি এতক্ষণ এখানে এই ব্যাপারে বলছিলেন, তো সবাই এখানে দাঁড়িয়ে শুনছে। তো আপনারাও এটা এক্সপিরিয়েন্স করতে পারবেন। 24 তারিখ থেকে কিন্তু দক্ষিণদারি ইউথ ওপেন হয়ে যাচ্ছে। তো অবশ্যই আসবেন, বেশ ভালো লাগবে। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে ভিডিওটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আবার দেখা হবে নতুন ভিডিও।